Bonjour, salam alaikum. Voilà, on va déborder quelques schémas électriques. Donc, on va commencer par tout ce qui est basique. C'est le démarrage direct. Donc, on doit le démarrage direct. Donc, quels sont les composants dans ce schéma? Donc, je peux le visualiser. Par exemple, voilà, c'est un contacteur, le lit thermique. Donc, on a déjà vu le rôle de chaque composant. Voilà, un moteur triphasé asynchrone, un transformateur pour abaisser la tension. La tension d'entrée c'est 230, la tension de sortie c'est 24 volts AC. Voilà, c'est un contact relais thermique, c'est 95 96. Voilà le contact. Voilà, c'est un bouton poussoir d'arrêt d'urgence. C'est un bouton poussoir arrêt normal, plus un bouton marche en général. Le bouton doit être vert ou noir. La plupart du temps, c'est noir. Voilà, c'est la bobine A1, A2. Voilà, je peux déplacer cette fenêtre juste pour... voilà, A1, A2. Voilà, les deux bobines. Pardon. Voilà, les deux bobines A1, A2. La bobine A1, A2. Voilà les bornes de la bobine A1, A2. Le maintien ou un contact ouvert, c'est le 13-14 en général, plus une lampe témoin ou une lampe de signalisation. Voilà, ce contact, pardon. Voilà, ce contact, c'est un contact ouvert, c'est 97-98. Voilà, c'est un contact ouvert. Je peux utiliser pour la signalisation par exemple. Voilà, c'est un autre contact auxiliaire pour commander cette lampe. Donc on va identifier le rôle de chaque lampe. Donc ce sont les composants en général. Ce sont les composants en général d'un démarrage direct. Donc je peux commencer le fonctionnement. Donc je peux commencer la simulation. Donc en général, il n'y a pas beaucoup de choses au niveau du démarrage direct. On a le relais thermique, le bouton d'arrêt d'urgence. Voilà, le S2 c'est un arrêt normal. Voilà, les deux composants, ce sont des chaînes de sécurité, c'est-à-dire en cas de surcharge, ce contact il s'ouvre. C'est la température de ce contact est augmentée, de ce composant est augmentée, donc automatiquement on a une déformation du bilam à l'intérieur de cet équipement pour ouvrir ce contact. Donc quand tu تفتح هذا الكونتاكت 95 95 96 ملي كيوقع لي ان بروبليم هنايا ديال السيرشارج دونك اوتوماتيكمون هذا كيتفتح. دونك ملي كنقول ان سيرشارج دونك je coupe l'alimentation sur le schéma de commande. ما كنحبس غير لا كوموند بحال كندير لا ديرجونس ولا لا نورمال. دونك كنحبس l'installation. هذا الكونتاكت كيتفتح. دونك je peux le faire après. Voilà le bouton poussoir de démarrage avec le maintien plus la bobine KM1. Voilà, c'est un contacteur triphasé plus les lampes de signalisation. Voilà, H2 c'est la lampe de marche. H1 c'est défaut thermique ou H3 c'est pour indiquer l'arrêt du moteur. Donc maintenant la lampe 4, la lampe 3 elle est allumée parce que nous sommes en arrêt. Donc je pense que c'est clair. Je peux commencer la simulation. Je peux commencer la simulation par exemple. Voilà, pour commencer la simulation, je peux actionner sur le bouton poussoir. Voilà, lorsque le bouton poussoir S1 est allumé et actionné, donc je peux constater qu'il y a une circulation de courant à travers S1 puis à travers le KM1 pour mettre KM1 sous tension. Donc il a appuyé sur le bouton poussoir هذا كيولي sous tension. la bobine KM1 كتولي sous tension كتسد معاها المانتيا
وكندير هاد لا لومب ديال المارش اون باراليل مع هادي. دونك كاينين دوطخ سوليسيون، هذا هو لو سوليسيون لو بلي براتيك و لو بلي ايكونوميك. وفوالا عندي هنايا هادي الي اتانت والاخرى ولا اش 3 الي اتانت aussi حتى هي طافيه. Donc par exemple, je peux créer par exemple un problème de défaut thermique, c'est-à-dire surcharge. Voilà, lorsqu'on crée un problème de défaut, c'est-à-dire une surcharge, je peux constater que F1 il souffre, mais 97 et 98 il se ferme. Automatiquement, il y a une signalisation qui indique qu'il y a un défaut thermique. Pour réarmer, j'ai besoin d'appuyer sur, voilà, sur ce composant pour mettre à 0. C'est bon? Donc je peux le démarrer une autre fois. Par exemple, si j'actionne l'arrêt d'urgence, donc le circuit il est toujours ouvert. Pour voilà, pour mettre le circuit en continuité, j'ai besoin d'appuyer sur ce bouton une autre fois. Donc je peux démarrer une autre fois. Voilà, c'est un démarrage facile. Donc c'est un démarrage basique et il faut le prendre par cœur. Donc خصنا هذا الديماراج ضروري نميتريزيوه مزيان باش ما يكونوش عندنا دي بروبليم في لي زوخ ديماراج اللي غادي يجيو عندنا. فوالا عندي ديفو تيرميك، فوالا وعندي لاري نورمال. دونك بغيت ندير لاري نورمال كندير لاري نورمال ديالي. دونك هنايا لاري نورمال، هنايا لاري ديرجونس. فوالا ميم كنعاود نديماري ما كيعطينيش، خصني نعاود نسد هذا باش يقدر يخدم ليا. فوالا دونك جو بونس سي كلير. دونك هذا بالنسبه للديماراج ديريكت. Mais هنا je peux constater qu'il y a un relais thermique. Normalement les relais thermiques il est démodé ما بقاوش كيخدموا بهم بزاف. دونك نشوفوا avec un disjoncteur magnétothermique. شوفوا la différence. دونك هنايا عندي l'alimentation. دونك هاد لو شيما بحال اللي عندي قبل، غير انايا باش pour éviter l'encombrement باش نربح ليسباس دخلت هذه الوسط صافي. دونك نبداو. دونك هنايا لا ديفيرونس ما بين le premier schéma et le deuxième schéma, c'est que ce composant. Donc on a un disjoncteur magnétothermique. En général, on peut l'appeler disjoncteur moteur. Donc en général, voilà, il y a voilà un curseur pour régler l'ampérage, deux boutons, un bouton noir pour activer, c'est-à-dire pour fermer le disjoncteur, ou un bouton rouge pour désactiver ou pour ouvrir le disjoncteur. Voilà, maintenant je peux fermer le disjoncteur. Voilà, il est fermé. Même le sectionneur aussi, pour assurer que la puissance est sous tension. Donc maintenant, lorsqu'on actionne le disjoncteur, je peux constater qu'il y a des contacts auxiliaires. Voilà, un contact ici. S'il y a par exemple un défaut de court-circuit ou un défaut de surcharge, ce contact il va s'ouvrir automatiquement. Voilà, je peux démarrer maintenant. Voilà, c'est un démarrage direct. Voilà, S6, il va actionner KM2. KM2, il va assurer la fermeture de ce contact, c'est le maintien. Plus la lampe, voilà, KM2. Dans ce schéma, j'ai fait les deux solutions. Voilà, S5 et H5, c'est عندهم le même rôle. Donc هنايا اختاريت هاد لو شيما، هاد لا لامب نديرها اون باراليل مع هذا، وهادي اختاريت انني ناخذ ان كونتاكت اوفير ونديرو مع ان نوتر لامب. دونك هادو غير باش هاد لي دو سوليسيون سي جيست pour comprendre les deux possibilités. Donc on a deux possibilités, soit mettre H4 en parallèle avec AM2, soit je peux utiliser un contact auxiliaire. ناخذ واحد الكونتاكت auxiliaire من هنايا كنديرو en série مع une lampe comme ça, H1 égale H4 parce qu'ils ont le même rôle. Voilà, KM2 c'est un contact mais fermé au repos. Voilà, pour activer le simulateur. Donc KM2 est en état de repos, là en état initial. Je peux constater que H6 il est sous tension. Donc comme ça, cette lampe H6
il indique l'état d'arrêt. Donc je peux, même si j'appuie sur le bouton poussoir S6, il n'y a pas d'alimentation. Pourquoi? Parce que le disjoncteur il est désactivé. Pour activer le disjoncteur, on appuie sur K1. Maintenant, je peux démarrer. Maintenant, j'ai démarré la commande, mais j'ai pas le démarrage du moteur parce que K2 il est ouvert. Maintenant, lorsqu'on ferme K2, je peux voir que M2, le moteur, il est sous tension. Donc c'est facile. S'il y a un défaut de court-circuit ou défaut thermique, donc le disjoncteur il va déclencher, il va ouvrir ce contact automatiquement. Toute l'installation elle est hors tension maintenant. Donc c'est juste pour le démarrage direct, pour faire le démarrage, la différence entre le démarrage direct avec le relais thermique et avec un disjoncteur magnétothermique. Voilà. Le deuxième démarrage, c'est un démarrage double sens. Donc c'est un démarrage classique aussi et plus utilisé parfois en industriel. Donc on a les mêmes composants. Je peux donner un truc, c'est facile. Donc le démarrage direct, c'est quoi? C'est un démarrage double sens. Donc il est c'est un démarrage voilà c'est un démarrage direct. شنو اللي زايد فيه كام 4 لحيت كام 4 يولي عندي هذا ستان ديماراج ديريكت. فوالا ولا خديت هذا يكون تا هو عندي ان نوتر ديماراج ديريكت. دونك الا خديت هذا مع هاد لاشين ديال السيكوريتي اللي هي كا مع لا ريديرجونس مع لا غي نورمال. الا شفت هكا الا مشيت في هاد الفولي هذا غادي نلقى هذا ستان ديماراج ديريكت وهذا تا هو ستان ديماراج ديريكت. دونك غير باش ما نبقاوش نتلفو في لو ديماراج دوبل سونس هو جوج ديال لي ديماراج ديريكت. شنو اللي مشروك بيناتهم؟ مشروك بيناتهم هو هذا لو كومان اونتر دو ديماراج ديريكت سي لو K4 c'est un contact auxiliaire pour le disjoncteur ou la ré d'urgence et la ré normale. donc c'est facile. دونك غادي نرسم جوج ديال لي الرسم هذا يكون مشروك بيناتهم بجوج يكون كومان اونتر لي دو ديماراج ورسم هنايا بوطون بوسوار اون باراليل مع المانتيان ورسم لا بوبين ديالي حتى هنايا. وكنجي هنايا كنزيد هاد كام 4 ديال هذا كنديرهم كروازي هذا كيمشي هنا وكام 3 كيمشي هنايا. علاش؟ غادي نشوفوا علاش. بوغ ايفيتي لي كورت سيركوي لان هنايا وهنايا شنو كندير؟ كنجي هنايا كنقلب دونك كندير ديماراج ديريكت ديالي نورمال كيف ما درناه في لي شيما اللي دازو. دونك نورمال كنجي غير هنايا فوالا كنجيب فوالا الا شفتو هنايا الاول ها هو فين جاي عند الثاني قلبته. الثاني فين جاي؟ ها هو جاي عند الاول. الثالث هو جاي في الثالث ما قلب حتى حاجه. دونك شنو كناخد الاول كيمشي عند الثاني الثاني كيمشي عند الاول. انا قلبت خيط واحد دونك يتقلبوا لي جوج خيوط اوتوماتيكمون. واحد كنخليه نورمال ما كنقلبوش. دونك هنايا pour inverser le sens d'un moteur asynchrone triphasique il faut juste inverser deux fils. donc واحد جوج ديال لي فيل كنقلبهم donc كيولي عندي le démarrage double sens. donc KM3 voilà le contacteur de KM3, le contacteur de KM4 voilà le contacteur de KM4. donc on passe au simulateur. Voilà, et pour la signalisation c'est facile. donc on a KM3 c'est la lampe d'arrêt pour le premier sens. Ou KM4 c'est le voilà KM4 il indique l'arrêt pour la première sens. Ou KM4 c'est l'arrêt pour le deuxième sens par exemple. Ou voilà H9 c'est le démarrage du premier sens. H11 c'est le démarrage le deuxième sens. voilà. Ou H1 c'est H7 pardon H7 c'est H8. donc j'ai fait les deux solutions. H8 c'est H voilà c'est H11 voilà. هذه هي هذه لان عندهم لو ميم رول يا اما نخدم بهذا الشيء مع هذه يا اما نخدم بهذه. وهاد H7 يا اما نخدم ب H9 يا اما نخدم ب H7 ما نديرهمش بجوج. نورمالمون انا درتهم لكم بجوج جيست غير باش تفهموا كيس كي سباس صافي.
دونك ندوزو للسيميلاتور ديالنا. اول حاجه خصني نسد لو سيكسيونور. maintenant l'installation il est sous tension, mais j'ai besoin aussi de fermer K4, c'est le disjoncteur magnétothermique ou le disjoncteur moteur. صافي راه نحاول نشوفو حتى هو هذا. دونك سي فاسيل. دونك لي ميم كومبوزون كيتعاودوا. دوك لي كومبوزون اللي كانوا عندنا في الديماراج ديريكت كنضربهم في جوج باش يوليو عندي جوج مرات. دونك باش يوليو عندي جوج ديال لي ديماراج ديالي. دونك فوالا هذا فيرمي هذا فيرمي هذا فيرمي. دونك كنابوي على. دونك الا شفتو لو بروميير سونس فوالا هو هذا باغ اكزومبل سونس دروات. دونك الا شفتوها هي اش 7 شعلات مع تنف صافي. ولكن وهنايا عندي كام 4 اون ناغي لان لو دوزيام سونس ما مديماريش، سونس غوش ما مديماريش. دونك هنايا باش ندير لاري خصني نمشي ندير لاري نورمال ديالي. دونك هنايا غنديماري لو دوزيام سونس. دونك الا شفتو الا ديمارات كام 4 شنو كيوقع هاد ديمارات فوالا الدوزيام سونس كام 4 لي سو طونسيون. دونك كتفتح واخا كنجي هنايا نعاود نبغي نديماري ما كديماريش ليا هاد لابوبين كام 4 باش ما تسدش ليا هذا باش ما يكونش عندي ان كورت سيركوي. دونك هنايا فوالا كنحاول نديماري ولا ما كديماريش. دونك لا ميم شوز بالنسبه للاخر واخا كنعاون نبغي نديماري ولا ما كيديماريش. مي الا مشيت ودرت واحد ليرور باغ اكزومبل ونسيت هادو ما سميتهمش كام 4. دونك انا غير الا نسيت واخا نديرهم فوالا. دونك هذا باغ اكزومبل نسيبوزيو انا هادو درت غير دي كونتاكت فيرمي مي ماشي ديال بحال ما كاينينش. دونك الا قلبت ليهم السميات راه بحال ما، لان هذا ما غاديش يتحكم في هذا وهذا ما غاديش يتحكم في هذا لان ما عندهمش نفس لادريس. دونك سي بون. دابا نمشيو نشوفو الكورت سيركوي كيفاش غادي توقع. دونك دابا الا شفنا اشنو غادي يوقع ليا هنايا. حاولوا نسمعوا مزيان غتسمعوا واحد لاكورت سيركوي. فوالا هذا هو الديمارا سون بروبليم. مي هنايا غادي يوقع عندي بروبليم فاش غادي نديماري دوزيام سونس باق كورت سيركوي و فولي ريفونيغ اون مود ديسان. دونك غير خصني نرجع مود ديسان باش نبدل داكشي ديالي. دونك غادي نعاود اون اوتر فوا سيميلاتور. فوالا دونك غادي نسد هادو. فوالا هو نديماري غير نديماري الدوزيام سونس باق دونك كورت سيركوي. دونك غير خصني نجي نبدل هذا نديرو كام 4 ميبقاش عندي بروبليم، وندير هذا كام 3 باش ميبقاش عندي بروبليم، وهكا غيكون عندي سون بروبليم. دونك غادي une autre fois actionner le simulateur, actionner l'alimentation. دونك دابا ميم كنجي ناكسيوني هذا ما كيوقع لي والو، كاين لا كورت سيركوي دابا. و l'arrêt d'urgence c'est pour faire l'arrêt et S12 c'est pour démarrer l'autre sens. Voilà, je pense c'est clair. Si vous avez des questions, je suis disponible sans problème. Tu peux laisser au niveau de commentaires pour discuter ou pour améliorer l'explication. C'est bon, donc bon courage.